makakasama tayo. So, pupunin natin sila dito. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is, meron naman tayo gagawin isang challenge. At ngayon may mga bago tayong kasama. Ay, ito pala natin kasama ngayon. Ito pala natin kasama mula sa planeta Jupiter, si Ate Iya. Ayan naman. Next natin kasama is papunahin dito. So, ayan yung next natin kasama. Ayan sa planeta Jupiter, si Ate Iya. Okay, next ito na yung pinaka-pimple ko kasama ngayon. So, tawagin natin siya. Okay guys, Kikiyomi, Kikiyomi. ganyan mula sa Jupiter, si Zane. Post. Okay guys, yung gagawin naming challenge ngayon is yung pabibuhan challenge. Alam niyo naman siguro lahat to. Ito yung may mga questions, tapos dapat sunod-sunod kami makakasagot. At yung hindi makakasagot, yung classic punishment natin na ginawa ko na sa isa naming challenge is yung iinom tayo ng mga condiments. Merong suka, toyo, at pati. So, ready to go guys? Yes! Okay, so let's start the challenge. Well, this is Zane. Mga social media site. Sino mo yan? Siya. Twitter. Facebook. Instagram. Pinterest. One. X. Threads. Twitter yon, Twitter yung X. X. Ano ba? O, Twitter nga, oo nga. Oh. Ay, pwede yun. Hindi. Ulit. One. Two. Hala! Threads. Telegram. One. Two. Oh, ay ang unang punishment. Wala na akong maisip. So, siya yung unang iinom ng okay. Suka daw. So, 3, 2, 1, go. Jo! Jo, ano ba yun? Kung galit ka, sabihin mo sa akin. Ano bang gusto mo, Jo? Mga OPM songs. Sino mag-umpisa? Ako. Tapos pag Multo. 14. Dilaw. Ngiti. One. 1. Kundi Two. Nandito ako. Buko. Mata sa mata. One. Two. Tumuhan. Ikaw sana. Estokero. Banana. One. Wala Two. na bimbo. Tataya. Oh my God! One. Okay, siya na yung inom yan. Yan na. Suka daw. Okay. 3, 2, 1, go. Yung ganito, Mahagot, grabe! Okay, Okay na. Mga cartoon character. Peppa. Mickey Mouse. Manjari. SpongeBob. George. Spider-Man. One. Pinamana ka. Toyo. Patis ka na lang. Toyo. It's okay ha. So, 1, 2, 3, go. Okay na? Oh my God. Isa lang. Mga sports. Okay, go. Naka. Tapos ganun. Table tennis. Badminton. Volleyball. Basketball. Golf. Tennis. Hockey. Volleyball. Chess. Ay, nasabi na yung Oh, isa volleyball. pa. One. Table tennis. Volleyball. Okay. Ang sinabi ko, chess. One. Ano ba? Uy! Mabili ka ulit. Okay ka lang. Tamba ka. So, sige, na-reset na naman. Ano gawin? Hanggang maubos. Lusin natin to. Mga movies sa Pinas. Naka. Ano daw? Movies sa Pinas. Kesa. 7 Sundays. Gloria. Diary ng pangit. Ano ba yan? Ano yun? Ano ba? Ano ba mag-shot? Sa pang 5 seconds. Nakawa na ako eh. O, sa pa. One. 1, Two. 2, Wala talaga.
3. Talaga. Talaga. Hey, baliw siya! Okay, 1, 2, 3, go! Nasa mangga. Tubig. Movies sa Pilipinas. Mga bansang nagsisimula sa letter A. Algeria, Alaska. Antarctica. Amerika. Andorra, 1, 3. Argentina. Wala na. Sabi mo 5. Kay Zayn lang. Wala na, pili ka. May patis, okay. 1, Talino kung ano pinaka-konti yan. 1, 2, 3, go! Ang laban na to. Subject sa mga subject sa Oh, school. ano ka? Math. Legal. Ate. Science. Social science. 21st century. Biology. History. One. Earth science. Chemistry. And then life science. Politics. Religion. 1, Trigonometry. 2, Visual arts. 1, Basic electronics. Oh my God. 1, Environmental science. Volleyball. 1, 2, Palipan-lipan na. That's the One. the life and works. Oh my God. I see the Lord. 1, 2, 3. Sino? Pili po. Okay lang ba yung ano yung Okay lang. Okay, try ko. Okay, pati daw. Okay, 1, 2, 3. Pilit ko nag-review siya. Ayun nga, sarap lang. Uri ng ibon. Uri ng ibon. Muna ka. Okay, 1. Okay, sige. Okay na? Ah. Eagle. Maya. Ay, oh! Oh. Parot. Kalpate. Dove. Uy, pares lang yun. Chop, chop. Hindi talaga. Good eh. 1, 2, 3. Sarap! Dahil dyan, tatlo inumin mo. Suka. Sumama. Di. Mga larong Pinoy. Okay. Naka. Lagon. Preso. Shato. Piko. Pakisero. 3. Away na. Pili po. Patis. Okay kasi yung patis eh. Okay yung patis. Sabi patis, matamis-tamis siya. Kailangan niya ng namangga. Oh. Go, Nathan. Mga street food sa Pilipinas. Kwek-kwek. Fishball. Choknene. Sikiam. Balot. One day old. Oh my God! One. Tapos na. Tapos na. Ano to? Oh, 1. Oh my God! Two. Calamare. Patay. Patay. Oh, dahil lang. Ayaw na po. 1, One. 2, Robin. Robin. One. 1. Two. Uy, ano yun? Ayaw. patay. Dugo. Ay, wait, isaw. Ito na naman tayo. Uy, ba't ka mumulong? Paako ah. 1, 2, 3, go. One. Sabi niya. Oh my God, pati na lang. Tapos naman. Brand ng Brand na sapatos. Puma. Nike. Adidas. Skechers. Oh my God. 1. H&M. New Balance. 1, 2, 3. Loko. Bawal na yung suka. Ba, bakit? Pati patis. Bawal. Oo. Wala, may ganyan.
Chinichisa rin yan. Dala mo na. 5 minutes kang umiinom. Ito guys. Ano last word? Last 5. Last 5. Ano na magbukas? Mga fast food chains. Okay. Kenny Rogers. Jollibee. Makto. Mga inasal. Chowking. Vikings. SNR. Landers. Charot. Wow. Burger King. Burger King. Burger King. Oh my God. One. Oh my God. Two. KFC. Chick-fil-A. 1, Popeyes, Two. Popeyes. 1. 2, 3. Oh, huli. Uy, mga napatis puro nakipatis. May miso ka. Tayo. For the plot. Okay. 1, 2, 3, go. Lang, lang. Pag-uwi ko sa bahay lang. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Lube. Oh! Okay na. Papa. Last 4. Diba? For the plot. Mga content vlogger creator sa Pilipinas. Kong. 1, Jerome 2. Kong. Iba na. Pero pa di ka sa shot. Gemini. Iskandar. Ay, shit. One. Mona Lawi. Rai Velasco. 1. Bea Badugi. Ian Negrero. Ay, Keng. Zainab. 1, Ako alam. 2. Pambili. Mangga ulit. Mangga? Ba't mangga? Nasa mangga din ko eh. Uy. Sakit. Sakit ng suka. Diba? Para matapos na yung pag-iirap eh. Mga artista sa Pilipinas. Tingnan natin. Marian Rivera. Oh my God. What? Kaya Alcantara. Hindi Rebellion. Ako Martin. Kylie Padilla. Robin. Daniel Padilla. Catherine Bernardo. Carla Estrada. Oh my God. Liza Soberano. Partner niya. Emily Cade. James Reid. Natin Lustre. 1. Wala na ako eh. Tapos na. Okay, next song. Oh my God. Pwede na ba magpatis ulit? Bait mo naman. Ubay ko yung patis. 1, 2, 3. Sarap yung patis. Ako nabubunod ka na. Wala nang patis. Oh my God. Kanta ng mga international artists or singer. Midnight Rain. All Too Well. Manchild. Just the way you are. All Too Well. Ang sabi na. 1. Flower. Oh my God. Dress. Papalay. Yes, Oh, Taylor Swift. Baby. Ano yung baby? Justin Bieber. Two. Sweet Nothing. 1. Labyrinth. Sweet Escape. Those eyes. One. So High School. 1, 2, 3. Okay. Oh my God! Ako din na naman! Okay. Okay na. Ay, Last two na yan? Or last one Meron na ka lang? last. Ikaw na yung nasa iyo. Last two. Ay, hindi. Ano ito? Ito Pinali mo sa'yo? Binasa niya! Hoy! Binasa niya? Hindi siya gumawa eh. Ang daya mo nga na ikaw gumawa tapos kasama Binalik mo sa mo laro. siya eh. Sorry. Sige. Mali ka. Tama siya. Sige. kita yun sa vlog. Gusto ka dyan? Yan gusto mo? So, okay. Last 1, three. 2, 3, go. Pwede ko kumanta ng chat na Parang may kayo. tubig yung suka. Oo. Yung last daw guys, yung ano natin, yung video mo kasabi. Okay, go. Jupiter last year. K-pop idols. Go. 1,
Oh, mag-start kay Zane. Kay Papa. Ano, pangalan mo group pa? Mm. Jin, Jin. Bubo. Jimin. Hisum. Jin. Tayo. Jay. Jay. Suga. Jeho. Lisa. Danny. Jay. Isong. Sabi na. Nasabi na. Sana. Ay, wala. 2. Okay, tapos. Sana nga! Sana, sabi niya! Ikaw. Bubo. Wow, na yun. Oh my God, na yun. Gio. Nancy. Binay. 1. Sono! Sono. RM. Ligay. 1, 2, 3! Okay na! Dahil last na pag-ano eh. Oo nga, last na! Last na pag-ano. Bakit? Channel mo to ah! Oy, mag-give up ka, halo mo lang! Dayang! Suka tayo lang. Suka tayo. Suka toyo lang. Oo. Dali na, suka toyo. Ano ba lang yan? Dali na! Oh, do it for YouTube! Oh, hindi! Do it for... Yan eh. Wag. Oh, sige. No, yan lang. O, sige. Do it for YouTube, do. Oh, dali. Do it. YouTube. Yay! No reaction, ha? No reaction. No reaction. No to. Konti na lang. Konti lang eh. Yan. Tiltil natin na tab. Game. Thank you guys for watching. Ano yung challenge namin? Sana nagustuhan nyo lahat. Sana next time makasama pa natin sila, no? So, for this video, leave a like, share, comment, and turn on notification bell para update sa mga pinapost ko. Bye-bye. So, musta experience ko lang. Okay naman. Happy. Ito, Sapi. bye-bye guys. Bye-bye.